اور بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی ہر طرف ایک ہی دہائی، معاشی بحران، بڑھتے ہی شرح سود سے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کاروباری طبقہ پریشان ہو گیا۔ یارن مارکیٹ سمیت انڈسٹری سے انویسٹر نکل کر سیونگ سے کمانے کا راستہ اختیار کرنے لگے۔ سینٹرل چیئرمین کیسر شمس نے کہا ہے کہ ہر شعبہ سے کیش فلو کم ہونے کے خدشے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی ہی مہنگائی، ہر طرف بس ایک ہی دہائی، معاشی بحران، بڑھتے شرح سود سے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کاروباری پریشان، یارن مارکیٹ سمیت انڈسٹری سے انویسٹر نکل کر سیونگ سے کمانے کا راستہ اختیار کرنے لگا۔ سینٹرل چیئرمین کیسر شمس نے ہر شعبے سے کیش فلو کم ہونے کے خدشے سے آگاہ کر دیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، مہنگائی ہی مہنگائی، ہر طرف بس ایک ہی دہائی، بڑھتے شرح سود سے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ 20% پر جانے پر بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جہاں اسٹیٹ بینک اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کو اس سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن دوسری طرف جو منڈیاں ہیں، جو تجارتی مراکز ہیں، وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا جو کیش فلو ہے یا انویسٹر ہے اس کو بھگانے کی ایک سازش ہے۔ ہمارے ساتھ سینٹرل چیئرمین پائمہ موجود ہیں، کیسر شمس گلشن سے بات کرتے ہیں۔ کیسر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20% شرح سود سے انویسٹر آئے گا مارکیٹ میں یا یہاں سے جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، اس وقت جو 2-3 روز میں جو ہماری ایک دم سے ہماری شرح سود جو ہے اسٹیٹ بینک نے 20% کر دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو 18-19 روپے جو ہمارا ڈالر انکریز ہوا ہے، اس کے پاس جو 14 روپے ہمارا جو بجلی کا یونٹ جو بڑھا ہے، تو اس سے تو ایک طوفانی لہر جو ہے وہ مہنگائی کی آئے گی۔ تو ابھی تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ ہونا کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہماری انڈسٹری بالکل بند ہو جائے گی، اور پہلے ہی ہمارے کام نہیں چل رہے۔ آپ یار مارکیٹ میں، کپڑا مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، ہماری مارکیٹیں بند ہے، وہاں پہ نہ کوئی خریدار ہے، لوگوں کو اپنے کھانے کی فکر پڑی ہے۔ یہ تو ہمارا کپڑا جو ہے فیبرک، یہ ایکسیسری کی مد میں آتا ہے۔ تو جو صورتحال موجودہ ہے کہ مجھے آنے والے دنوں میں یہ جو ڈالر بڑھا ہے، اور ساتھ میں جو اس کی جو یہ ڈالر ان کی جو اسٹیٹ بینک نے 20% جو ہے شرح سود بڑھائی ہے، یہ بہت ایک انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی سمجھنے آپ کے خطرناک چیز ہے۔ اس کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، ورنہ اس کے بغیر ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ اس کے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ اس سے پہلے اگر بات کریں خاص طور پر ڈیولپر مارکیٹ کی یا دیگر ایسوسی ایشنز کے، وہاں کی طرف سے بھی ایک تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو انویسٹر ہے یا کیش فلو رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل کر، انویسٹرز کا کہنا ہے ایسی منصوبہ بندی سے روزگار مزید متاثر ہوگا۔ بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ بلال آپ کا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کی شرائط پر گیس مزید مہنگی کرنے کی حکومتی تیاری پر کاروباری حضرات کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ایس این جی پی ایل نے گیس 730.30 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ انڈسٹری تو ویسے ہی بند ہو رہی ہے، مہنگی گیس مکمل بند کرنے کی ایک اور وجہ بن جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شراز بٹ سے۔ جی شراز، آگاہ کیجیے گا۔ باقاعدہ طور پر سمری بھی ارسال کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر عمل درآمد بھی کر دیا جائے گا، اور گیس کی پرائسز بڑھنے سے نہ صرف انڈسٹری بلکہ ڈومیسٹک صارفین بھی جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار دکھائی دیں گے۔ خاص طور پر انڈسٹری کس حد تک متاثر ہوگی، گفتگو کرنے کے لیے سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس بیسک را میٹیریل کے مہنگے ہونے پر اپنا کیا موقف دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، بجلی تو پہلے ہی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، گیس بھی مہنگی کر دی گئی ہے، تو کیا کہیں گے اس پر انڈسٹری کس طرح سے سروائیو کرے گی جب یہ بیسک را میٹیریل مہنگا ہو جائے گا؟ بہت شکریہ شراز۔ انڈسٹری کی اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ لوگوں نے کاروبار بند کر دیے ہیں اور انڈسٹری کی سروائیول پہلے ہی نہیں ممکن تھی۔ ابھی گیس جو مہنگی ہو رہی ہے، اس سے جو تھوڑے بہت یونٹس چل رہے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور پاکستان کو کدھر کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے، نہ صرف لوکل مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کا کام بھی بند ہو گیا۔ جب بجلی کا ریٹ بھی، یونٹ کا ریٹ بھی 42 روپے ہو گیا، گیس 113% پہلے مہنگی ہوگی، ابھی مزید مہنگی کی جا رہی ہے۔ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے، آپ کی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی، اور وہ جو مزدور ہے وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سارا ملک جو ہے وہ فارغ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم پتھروں کے دور میں واپس لوٹ رہے ہیں، جہاں پر ہمیں آگ استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں جلانی پڑے گی، کوئلہ جلانا پڑے گا؟ پتھروں کے دور میں تو آسانی تھی، اس لیے کہ لوگ اس کے ہیبیچول تھے۔ اب آج کے دور کے لوگ ہیبیچول نہیں ہیں اس انوائرمنٹ کے۔ اب کل میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ لوگ وہ رو رہے ہیں کہ
ہم 1000 روپیہ روز کا 5 بندوں کا 2 ٹائم کا کھانا بنتا ہے. بہت شکریہ شیراز اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں گندم کی کٹائی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ. صدر آئل ٹینکر ایسوسی ایشن شرافت علی خان خٹک نے حکومت سے بر وقت ایلسیز کھولنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا. اپڈیٹ کریں آپ کو گندم کی کٹائی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ. صدر آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن شرافت علی خان نے حکومت سے بر وقت ایلسیز کھولنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے. بات کر لیتے ہیں فضیل احمد سے. فضیل اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی ضروریات جو ہیں وہ بڑھنی ہیں، جس کے بعد جو آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ہیں ان کی جانب سے ایلسیز نہ کھلنے کی وجہ سے یہ خدشے کا ظاہر کیا جا رہا ہے. خدشہ کہ اگر ایلسیز بر وقت نہ کھولی گئی، اقدامات نہ کیے گئے تو گندم کی کٹائی کا جو سیزن ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے، جس پر ڈیزل جو ہے اس کی کھپت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اگر حکومت نے اقدامات نہ کیے تو اس سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلرز ہیں ان کو یہ مشکلات ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو چلان ہیں وہ ٹینکرز کے کیے جاتے ہیں جو کہ بلا جواز ہیں. صدر میرے ساتھ موجود ہیں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے شرافت علی خان خٹک. ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی خٹک صاحب بتائیے گا کیا مشکلات ہیں اور کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے حوالے سے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجی فارٹی مگر. دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ابھی کچھ دنوں بعد گندم کی کٹائی شروع ہوگی تو پھر یہ کسان کے لیے ڈیزل کی فراہمی کا قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو سپلائی چین ہے ڈیزل پیٹرول کی وہ اس طرح سٹریم لائن نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ ایلسیز ابھی کھلی نہیں ہے. اور حکومت ہمیشہ بر وقت اقدامات جب نہیں کرتی تو پھر عوام کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ابھی جب کٹائی شروع ہوگی تو ڈیزل کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور وہ سپلائی چین ریٹ کی وجہ سے بھی سب متاثر ہونے کا خطرہ ہے، چونکہ پرائیویٹ او ایم سی جو ہیں وہ تیل کو ہولڈ کر لیتی ہیں. اوگرا اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانے میں ناکام رہا ہے. آپ نے پیچھے دیکھا کہ 35 روپے اور پھر 70.5 روپے ڈیزل انکریز ہوا، اس کے بعد ڈیزل مارکیٹ میں آ گیا. بندہ میرا اوگرا سے یہ سوال ہے کہ جب یہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو تیل کہاں سے نکل آتا ہے، اور جب ریٹ بڑھنے کا خدشہ ہو تو یہ لوگ ہولڈ کر لیتے ہیں. کم از کم اپنے پمپس کی سپلائی کو اگر یہ مینٹین رکھے تو پاکستان اسٹیٹ آئل پہ اس کا بوجھ نہ پڑے. یہ پاکستان حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پر قابو پانے کی اپیل. فضیل ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آپ کو بتائیں چینی کی ذخیرہ اندوزی فی کلو قیمت 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. جنگ میں ایکس مل ریٹ میں اضافے کے باعث چینی کی ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے. انتظامیہ مارکیٹ کی مناسب مانیٹرنگ کی بجائے صرف جرمانے کر رہی ہے. دکانداروں نے شکوے شکایات کر دیے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں چینی کی ذخیرہ اندوزی فی کلو قیمت 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. جنگ میں ایکس مل ریٹ میں اضافے کے باعث چینی کی ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے. انتظامیہ مارکیٹ کی مناسب مانیٹرنگ کی بجائے صرف جرمانے کر رہی ہے، ایسا کہنا ہے دکانداروں کا. چینی کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. آپ کو مزید بات کریں گے اویس خان سے. اویس بتائیے گا. جنگ میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جو ہے وہ چینی کی قیمتوں کے اندر جہاں پہ اضافہ ہوا، وہیں پہ ذخیرہ اندوز بھی جو ہے وہ سرگرم ہو گئے ہیں. گوداموں کے گودام ہیں جو بھرے جا چکے ہیں چینی کے. تاہم اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی واضح لاہی عمل یہ اختیار نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے میرے سے تاجر جو ہیں چودھری ذوالفقار موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے ہر رمضان سے پہلے، جو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ عوام کو بہت ساری توقعات وابستہ تھی کہ نئی حکومت آئی ہے، اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ضلع انتظامیہ کی عدم پیروی کی بنا پر ذخیرہ اندوزوں نے ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہر چیز کو ذخیرہ کر لیا گیا ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے جس میں مسلمان نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں. کھجوروں کے ریٹ اور فروٹ کے ریٹ تو آسمان کو چھو رہے ہیں، جسے خریدنا تو دور کی بات انسان دیکھ بھی نہیں سکتا کہ اتنی مہنگی چیز ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لہذا ضلع انتظامیہ کا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرے. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جہاں پر جو سستے بازار لگائے جاتے ہیں ان کے اندر انتہائی ناقص ترین چیزیں فروخت کی جاتی ہیں. پورے پاکستان میں جنگ ایک
ऐसा इलाका है जहां पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता और ना ही उनको सस्ती और मियारी चीज मिलती है। सबसे घटिया चीज जो है वो सस्ते बाजारों में फरोख्त की जाती है, जिस पर जखीरा अंदोज माफिया और आड़ती साहबान की मनापली कायम है और उन्होंने अपनी इजारादारी कायम करके आवाम को लूट मार रखा है। जबकि गैर ममालिक में जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो उनकी कीमतें 70% कम हो जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 1000% बढ़ जाती है, जिससे खजूरों के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। का कहना है कि जो है चीनी के अलावा भी दीगर जो अशाया खुरनोश है उनकी कीमत आसमानों पर बातें करने लगी हैं। इंतजामिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है ताजरों और शहरियों की जानिब से कि इंतजामिया फौरी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों। शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गोजरा में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी दरबदर होने लगे। लंबी लाइनों में लगी खवातीन, मर्द और बच्चे घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। चंद रोज कबल लाइन में लगा शहरी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन इंतजामिया फिर भी बेहतर इंतजाम ना कर सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी दरबदर होने लगे हैं। बात कर लेते हैं हाफिज फरहान अली से। अली बताइएगा। आज बिल्कुल गोजरा भर में जहां कहीं भी आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं, शहरियों की लंबी कतारें जो हैं वो सस्ते आटे के हसूल के लिए वहां पर जलीलो खार हो रही हैं। इंतजामिया की जानिब से जितने भी स्टॉल्स लगा दिए जाएं, वहां पर शहरी जो है लंबी कतारों के अलावा आटा उनके लिए मिलना नामुमकिन हो चुका है। मैं इस वक्त जिनाब पार्क के स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक रोज कबल जो है एक कीमती जान जो है 6 बच्चों का बाप जो था आटे की कतार में लगा हार्ट अटैक से अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। भाईजान कितनी देर हो गई थे आटा लैंड? आटे नु छोड़ो आ वेखो जरा इधर आ बे इस हुकूमत को साडी जान छुड़वा दो, खुदा दा वास्ता। 1 घंटा हो गया लगे, तो लगातार लगे हुए हैं और हुण कह रहे ने जी 2-3 मिनट रह गए ने आटे दे, बाकी सारी देखो कितनी लंबी लाइन के यार मारो जी। और सिफारशियां नु दे जा रहे ने, जेड़ा आके सहाफी दा कार्ड दा फलाना कार्ड दा फलाना उन्होंने दे देंदे ने आटा, दूसरे नु दे रहे नहीं है। एक कैन हुण कह रहे जी वक्फा है 1 बजे तो बाद देखो कड्डी लंबी लाइन है, की करेंगे लोग? 2:30 बजे कहते दोबारा फिर वापस आओ। जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो हैं वो इस हद तक परेशान है कि हुकूमत से कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। कुछ और शहरी भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। किसी की कहो भाईजान कितनी देर हो गई है? सर इतने घंटा हो गया ते आटा मिलना बहुत मुश्किल हो गया सर। सानू जिन्ने भी सिफारशी बंदे ने बाहरों आटा ले जा रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੇ, 2-2 3-3 ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੀਟਰ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਲੀਟਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਫਟਾਫਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਡਿਪੂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। यहाँ पर शहरों की आपने गुफ्तगू सुनी है, जिस बंदे से भी बात कर लें वो इतना ही परेशान नजर आता है। दिन भर यहाँ पर खड़े हैं लोग और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हाल पर रहम किया जाए, स्टॉल्स पर तादाद बढ़ा दी जाए आटा फराहम करने वालों की, ताकि शहरों को जो घंटों लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है उनका वो कीमती वक्त जो है, खास तौर पर गरीब तबका जो कि अपनी मजदूरी को शहरियों का हुकाम बाला से वाफर आटा फराहम करने का मुतालबा सामने आया है। फरहान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद बता आपको, अहमदपुर सियाल के इलाके गढ़ महाराजा में तहसील इंतजामिया शहरियों को आटे की यकीनी फ्राहमी बनाने में नाकाम हो गई है। 3 रोज बाद भी सरकारी आटा फ्राहम न किया जा सका। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी और गढ़ नादरा मोड़ ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहमदपुर सियाल के इलाके गढ़ महाराजा में तहसील इंतजामिया शहरियों को आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इमार यासिर हमारे साथ मौजूद है। इमार अपडेट कीजिएगा। अहमदपुर सियाल में अहमदपुर सियाल गढ़मराजा मोड़ पर तहसील इंतजामिया आटे की फराहमी यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। 3 रोज गुजरने के बावजूद ताहाल जो है वो शहरियों को सरकारी आटा जो है मुयसर नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि घरों में नौबत फाकों तक आ गई है और 2 वक्त का खाना भी जो है उनके लिए मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने जो है म्यूनसिपल कमेटी गढ़मराजा और गढ़मराजा मोड़ पर नादरा ऑफिस के सामने जो है वो रोड बंद कर शदीद एहतजाज भी किया, जिसके बाद तहसील इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ने दोनों जो है वो जानिब से एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात किए हैं और जो है वो एहतजाज हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अमार।
पंजाब हुकूमत का अहसन कदम, चक्की का आटा 75 रुपए किलो कर दिया गया। फैसलाबाद में भी चक्की मालिकान को सस्ते दामों गंदम मुहैया की जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत का अहसन एकदम सामने आया है। चक्की का आटा 75 रुपए किलो कर दिया गया है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर हुकूमत ने चक्की मालकान के लिए जो रेट है यहाँ पर चक्की के आटे का वो 75 रुपये कर दिया, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, जो शराइत आयद की जा रही हैं, इस हवाले से हमारे साथ सूबाई सदर चक्की एसोसिएशन वहीद कैसर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या शराइत है और ये कब से रेट इम्प्लीमेंट हो सकेगा? जी ये आज से गवर्नमेंट ने हमें तकरीबन 3 दिन पहले जो है वो गंदम इशू की थी। आज जो है उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया है और आज जो गंदम ये रिलीज़ करेंगे। कल से हम जो आज आटा 75 रुपये किलो में हम मार्केट में फरोख्त करेंगे। शराइत क्या क्या आयद होंगी? शराइत वही जो कहते हैं, अभी आप इस तरह करें, जो आदमी आपको आटा लेके जाएगा उसका आपने नंबर लिखना है, नंबर लिख के फिर वो ऊपर जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करना है। यही शराइत है उनकी। इस हवाले से ये अहम शर्त है और ये पंजाब हुकूमत की जानब से अहम मनसूबा इंट्रोड्यूस करवाया गया। 75 रुपये किलो आटा चक्कियों पर अवेलेबल होगा। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं आपको, फैसलाबाद की तहसील सदर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर नो की स्कीम के हवाले से कॉलेज की तामीर नो पर 25 करोड़ 82 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तकमीला लागत डायरेक्टर कॉलेजेस को इरसाल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद की तहसील सदर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर नौ की स्कीम। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। ट्रक नंबर 201 में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर नौ की स्कीम है। महकमा बिल्डिंग का काम की जानब से कॉलेज की तामीर नौ की स्कीम का तकमीला लागत तैयार कर लिया गया है। कॉलेज पर 24 करोड़ 82 लाख से जायद की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग हकाम फैसलाबाद की जानब से डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद और ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को कॉलेज की तकमीना लागत इरसाल कर दिया गया है। बिल्डिंग हकाम की जानब से डायरेक्टर कॉलेजेस को सजा की गई है कि जल्द से जल्द जो माली साल 2023 और 24 के लिए स्कीम की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करवाई जाए। स्कीम के लिए फंड्स भी मंजूर करवाए जाएँ ताकि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस स्कीम पर काम शुरू करे। फैसलाबाद की तहसील सदर में चक नंबर 201 में कॉलेज की तामीर नौ की स्कीम की जो है वो साबका अदवार में भी जो है वो सिफारिशात तैयार की थी। अभी बिल्डिंग का काम की जानब से तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताने चले, महंगाई के वार जारी। बिल्डिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों से खरीदार और दुकान दोनों ही परेशान हैं। सीमेंट, रेत, प्लास्टिक मटेरियल की कीमतों में 15% से ज्यादा इजाफा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के वार जारी हैं। बिल्डिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। वकास जमील मजीद बताइएगा। बिल्कुल जी, महंगाई के असरात जो हैं वो हर चीज़ पर मुरतब हो रहे हैं और अब महंगाई के असरात जो हैं वो तामीराती मटीरियल पर भी जो है वो असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सीमेंट महंगा हो चुका है, लोहा काफ़ी ज़्यादा महंगा और इसी तरह से प्लास्टिक पुर्जाजात जो हैं वो महंगे हो चुके हैं। तो इसी वजह से जानते हैं कि किस तरह से असरात मुरतब हो रहे हैं। बताइएगा कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं? देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना डालर वजन दीवाना है जी, अपना रेत बजरी सीमेंट उन्हें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। इजाफा होने बिना सानू बड़ी मुश्किल का सामना पै रहा कि कस्टमर है नहीं, लोगों को पैसा है नहीं, जिस वजह वो उनको पैसा होवे तो आन के अपना पैसा दे के काम शुरू करा सकन। मकानों में सानू बड़ी मुतासर होने ऐसी चीज़ों तो रेट अपना बहुत ज़्यादा अप हो चुके हैं। पेंट का ला लो जी, पेंट तकरीबन 20% पेंट महंगा हो गया वा। उस तो बाद पैप अपना PVC पैप जोड़ा वो तकरीबन 30 तो 35% महंगा हो गया वा। कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल ही बंद हो चुका वा तो दुकानदार बिल्कुल फारग बैठे ने तो दुकानों के किराए अपना बिजली बिल गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकम नहीं हैगी है ताकि जो घर का खर्चा चला सकीए। तो बहुत ज़्यादा आइटम ऐसी जी बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं। जो ही डॉलर तेज़ होंदा वा सानू बड़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा वह तो कस्टमर को पैसा है नहीं, जिस वजह असी बहुत मुश्किल गुजारा नहीं हो रहा है। तो मटीरियल बहुत ऊपर चल गए हैं और बहुत शार्ट मटीरियल मिल भी रहे हैं। जिसको माल हैंगा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक का पंजाब सिटीजन्स प्रोजेक्ट जंग में नवाज शरीफ पार्क की बहाली के लिए मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, झंग के बासियों को सस्ती सैर व तफरी फ्राहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से इस वक्त नवाज शरीफ पार्क का दौरा किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस पार्क की डेवलपमेंट के हवाले से? जी, जैसा कि पहले मैं बात कर चुका हूँ, पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट के तहत हम ऑलरेडी पार्क्स की अपग्रेडेशन के लिए और कोई जो एरिया भी हमें अर्बन एरिया मिल रहा है, हम उनको पार्क शिफ्ट करने के बारे में बता रहे हैं कि पार्क उसको बना सके। तो जो PC1 बन रहा है, तो सारी डंपिंग पॉइंट है, इसको हम ख़त्म करें, इसको इस पार्क का हिस्सा बनाएंगे और इस सारे पार्क को जो है प्रॉपर्ली अपग्रेड करके, लैंडस्केपिंग करके और इसका जॉगिंग ट्रैक इंप्रूव करेंगे। और पीछे जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, इसको मज़ीद रिस्टोर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अभी हम हैंड ओवर भी करने जा रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पार्क का जो है सारा टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद जो है बहुत जल्द जो है काम शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये तफरीह के लिए, झंग के अवाम के लिए एक तोहफा होगा। यहाँ पे लाइटिंग की ज़रूरत है, जो जदीद जितनी भी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड हो सकती डालेंगे। सर, हमेशा से पार्क बन जाते हैं, लेकिन तसलसल और उसकी हरियाली को जो है वो मुसलसल रखना एक चैलेंज होता है। उसके लिए भी कोई इक़दाम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा हम इसी पे लैग करते हैं, गवर्नमेंट इसी पे लैग करती है। स्पेशली इसके लिए एफर्ट्स करेंगे और इसका पूरा M&R सिस्टम बनाएंगे। किस तरीके से माली यहाँ पे मौजूद हों, एक्सपर्ट लोग मौजूद हों, ताकि जब खूबसूरत पार्क बन जाए तो उसको सस्टेन रखा जाए। अपडेट्स करने के लिए रमजान। खुलते खूबसूरत रंगों के फूल दिल लुभाने लगे। फैसलाबाद में जश्न बहार आते ही मौसम हसीन हो गया है। फूलों के रंगों ने मौसम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरी बाग जिना में लगी नर्सरियों की जानिब से फूलों की नुमाइश देखने पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं, खुलते फूलों रंगों के फूल दिल को लुभाने लगे हैं। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। मैं तो बताती हूँ एक बात। जी बिल्कुल, जश्न बहारा के जो है फूल खिलते हुए शहर फैसलाबाद के दिलों को जो है वो भी खुश करने लगे हैं, क्योंकि शहर फैसलाबाद में जश्न बहारा के हवाले से तकरीबात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। आज उसका तीसरा रोज़ है और अगर बात की जाए तो यहाँ पर फूलों की खूबसूरत नुमाइश जो है वो लगाई गई है। मुख्तलिफ नर्सरीज़ की जानिब से यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत रंगों के फूलों की नुमाइश यहाँ पर जारी है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ पर झूले जो हैं वो भी बच्चों के लिए लगाए गए हैं। इस वक्त सुबह के औकात में यहाँ पर भी फैसलाबाद में यहाँ पर जो लगे गए फूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। फैसलाबादी शहरी यहाँ पर, उनकी फैमिली यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि मौसम जो है वो भी अच्छा है, जश्न बहारा जो है वो आ गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये जो इंतजाम किए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे जितने भी इंतजाम किए गए हैं ना, जब जितना हमने अभी तक देखा है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। डेकोरेशन, स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं और जितना भी इन्होंने सारा किया है ना, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया। हमें यहाँ पे आके काफ़ी खुशी हुई है। और क्या कहेंगे कि इस तरह की तकरीबात जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप ज़्यादा या बार बार जा सको, लेकिन इस तरह की तकरीबात जो है उसको कैसे समझती हैं? ये काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने, हमें आना चाहिए। मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको भी आना चाहिए, दिल करता है यहाँ पे आने को। और ये जो फ्लावर्स वगैरह इनको देख के आपको पता तबीयत एकदम से खुश हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और चूंकि ये वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है ना, और होते रहना चाहिए ये सब। हमें एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और फूलों को देख के दिल जो है वो खुश हो जाता है। इनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आज बेगम की फरमाइश पे यहाँ आए हैं कि बच्चों की फरमाइश है कि भी यहाँ पर आना था और घूमना फिरना था? असल में बच्चों की छुट्टियां थी, आज लास्ट डेट था छुट्टी का ना, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे ये कुछ दोस्त पहले भी आए थे, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छे इंतजाम हैं। फिर मैंने यहाँ पे आया बच्चों को लेके, बच्चे खुश हुए कि अच्छा माहौल है, अच्छी एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, अभी मौसम भी अच्छा है, एंजॉय करने वाला मौसम है, फूल लगे हुए हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्टिव है, कोऑपरेटिव है, और जितना भी इंतजाम हुए सब अच्छे हैं। दिल खुश हुआ है कि फैसलाबाद में ये चीज़ हुई है। बिल्कुल, दिल जो है वो खुश हो गया कि यहाँ पर मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है फैसलाबाद के अंदर हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है वो भी मुझे नज़र आ रही हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि अभी यहाँ पे तस्वीर जो है वो आप बना रही थी, यहाँ पर फैसलाबाद में बहुत ही अच्छा इवेंट जो है वो शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक अच्छा इवेंट है, हेल्दी एक्टिविटी है। फैसलाबाद में ऐसे इवेंट्स कम होते हैं वैसे, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर फ्लावर्स हैं और अच्छा इन्वायरमेंट है। क्या कहेंगे कि यहाँ पे किसके साथ आई हैं और इस तरह के इवेंट्स और भी होने में कभी देखे होते हुए कि नहीं? अपनी फैमिली के साथ आए हैं, यहीं पर जिना पार्क में पहले भी होते हैं इवेंट्स और अभी तो आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भी लड़कियां मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है, सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी चुभती हुई नजर आ रही है, लेकिन फूलों को देख के जो है वो भी भूल रहा है बंदा। तो ये बड़ी खूबसूरत फूल है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
پھول کافی پیارے لگ رہے ہیں، مطلب ان کے کلرز بھی کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. ایک نمایاں انہوں نے فیسٹیول لگایا جشن بہاراں کا، تو بہت اچھا لگ رہا ہے. فلاورز کے انہوں نے اتنی ایگریکلچر میں محنت کی ہے انہوں نے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے. بالکل یہاں پر جو ہے بہت خوبصورت محنت کی گئی ہے. کمر بوٹا آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پھول جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. ان رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ جب آنکھیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے طبیعت. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے نرسریز کے ہیڈ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر بتائیے گا کہ یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے نرسریز کی جانب سے بڑے خوبصورت پھول جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس طرح کے انتظامات ہیں اور لوگ کس طرح سے اس کو پسند کر رہے ہیں؟ بہت اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ، اور بہت لوگ خوشی سے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ کوئی رات 11 بجے تک پروگرام چلتا ہے اور بہت لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کوئی 1520 ورائٹیاں لگائی ہوئی ہیں. سر بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ دیکھتے تو بہت ہیں، ان کو پھول خوبصورت بھی بڑے لگتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سے پھول ہے، تو ان کی کون کون سی قسمیں ہیں ذرا بتائیے گا. جی انہوں کی قسم جی انہوں ڈیلیا بھی ہے، یہ فلاکرس ہے، انٹرینم ہے، گل شرفی ہے، پینزی ہے، سنا نیریا، کارنیشن ہے، نین کولرس ہے. اس طرح کر کے نا جی کوئی 15 کو ورائٹیاں نے. اور الحمدللہ کافی سارے لوگوں کو شوق اور کافی سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے الحمدللہ. اور بہت خوبصورت سجایا میلہ سی الحمدللہ. یہ 12 تاریخ تک انشاءاللہ رہے گا. جی بالکل، لوگوں کو جو ہے یہاں پر مختلف پھولوں کی جو ورائٹیز ہے بڑی پسند آتی ہے، جن میں گل داؤدی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ یہ پھول جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اس کے رنگ بڑے پیارے ہوتے ہیں اور شہر فیصل آباد یہاں پر آ کے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو فیصل آباد میں لگی خوبصورت پھولوں کی نمائش جو ہے فیصل آباد مریم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کمالیہ میں جشن بہارا بھرپور انداز میں منانے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کل کمالیہ کا دورہ کریں گی. بات کر لیتے ہیں رضوان خان سے. رضوان اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل کمالیہ میں جشن بہارا کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. اس موقع پر خصوصی طور پر کمشنر فیصل آباد سلوت سعید بھی دورہ کریں گے کمالیہ کا، اور محکمہ جنگلات کی جانب سے 50,000 سے زائد جو پودے لگائے جا رہے ہیں اس میں شرکت بھی کریں گے. اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر انم فاطمہ میرے ساتھ جدید. میڈم بتائیے گا کیا کہیں گے آپ جشن بہارا کے حوالے سے اور کل کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. جشن بہارا بیسکلی بہت اچھا موقع ہوتا ہے کمیونٹی کو انگیج کرنے کا، کمیونٹی کے ٹیلنٹ کو شوکیس کرنے کا، اور ایک جنرل ایئر آف فیسٹیوٹی کریٹ کرنے کا. تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کمشنر صاحبہ کی ڈائریکشنز کے مطابق پوری کوشش ہے کہ پورا ویک ہم فیسٹیوٹیز کو چلائیں اور اس کے اندر ہم ایک انکلوسیوٹی کریٹ کریں. چلڈرن کو، ویمن کو، اسپیشل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو، ان سب کو انگیج کریں. اینڈ ویل ہیو فیسٹیوٹیز ویک لانگ. اس کا کل شروعات جو ہے وہ میڈم کی طرف سے ہوگا. کمشنر صاحبہ وزٹ کریں گی کمالیہ فارسٹ، جس کے اندر ہم نے 50,000 ٹری پلانٹیشن ایونچولی کرنی ہے. اور کل کے روز ہم وہاں پر انڈر 1 منٹ میں 25,000 ٹری پلانٹیشن کروائیں گے. تمام ڈپارٹمنٹس اس میں ہمارے ساتھ ہیں، پرٹیکولرلی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، ڈپارٹمنٹ آف سول ڈیفینس، ڈپارٹمنٹ آف ریسکیو 1122، پولیس. پرٹیکولرلی دس از اے اسپیشل ایفرٹ بائی فارسٹ ڈپارٹمنٹ. اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو اس کا پیغام ہے وہ بھی بچوں تک جائے. بچوں کو ہم ادھر سے ساتھ ایڈوائز کر کے بھیجیں کہ پلانٹس جو لگائیں ان کی سسٹینیبلٹی پہ توجہ دیں. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ جو پلانٹیشن کل کی جاتی ہے اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے اس پہ ایئر راؤنڈ چیک رکھنا ہے. بالکل جیسے کہ آپ نے آرٹس کونسل فیصل آباد میں انڈس تہذیب میلہ آج سجے گا. رضوان خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں آرٹس کونسل فیصل آباد میں انڈس تہذیب میلہ آج سجے گا. ڈائریکٹر زاہد اقبال کہتے ہیں 7 روزہ میلے میں ثقافت اور تاریخ سے وابستہ رنگینیوں کو دکھایا جائے گا. مزید بات کر لیتے ہیں خزہ لیاقت سے. خزہ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر میں سویلائزیشن کے حوالے سے میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 4 بڑے جو میلے ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اسی میں سے ایک جو میلہ ہے وہ فیصل آباد آرٹ کونسل میں جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر جو ہیں زاہد اقبال موجود ہیں. آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں 4 بڑے جو اور میلے ہیں ان کے بارے میں. تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فیصل آباد آرٹ کونسل میں جو میلہ ہے اس میں ایسا خاص کیا دکھایا جا رہا ہے، اور آپ کیا جو ہے باقی میلوں سے کچھ ڈفرینٹ دکھائیں گے؟
जी बिल्कुल, जैसे पंजाब भर में जो है वो टेक्सला के ऊपर भी बात हो गई, हड़प्पा के ऊपर बात हो रही है, और 7 मार्च से 13 मार्च तक पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीज़न इंडस सिविलाइजेशन का मेला मुनक्कद करेगा। हम यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन का सिटी भी डेवलप कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन से जुड़े हुए बहुत सारे जो है वो तकरीबात होंगी, आर्ट वर्क होगा दिखाने के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास खूबसूरत से हमने 3-4 इवेंट डिज़ाइन किए हैं। हाईलाइट्स में आप बताएं तो कॉन्फ्रेंस होगी हमारे पास, हम इंडस सिविलाइजेशन को और लायलपुर को हम जोड़ेंगे। हमारे पास सेमिनार बड़ा खूबसूरत होने जा रहा है। इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो 7 मार्च को होगी। 7 मार्च को हमारे पास एतजाज़ एहसन साहब आ रहे हैं, उनकी किताब की यहाँ पे तकरीब रौनमाई भी होगी। और इसके साथ साथ हमारे पास महफिल समा होगी, हमारे पास म्यूज़िक नाइट्स होंगी, हमारे पास सूफ़ी नाइट्स होंगी, मुशायरे भी होंगे। तो इसमें इन सारी चीज़ों को हम अपने कल्चर के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये हम आपको 7 मार्च और 12 मार्च के दोनों दरमियान में दिखाएंगे। लोगों के से रिक्वेस्ट है कि आप इस मेले को कामयाब बनाइए और अपने कल्चर से जुड़ने के लिए इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए खिलजा। आपको बताएं जश्न बहारा के सिलसिले में ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नेज़ाबाजी का दूसरा दिन है। 100 से ज़ायद गर्ल सवारों के क्लब्स मेले में शरीक हुए हैं। आइए आपको बराह रास्त आपको बताएं एफजी हुकाम का जश्न बहारा के सिलसिले में बैनुल-ज़लाई चक बॉल चैंपियनशिप का ऐलान हुआ है। 13 से 16 मार्च तक 9 अज़ला की टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। आपको अपडेट्स कर रहे हैं एफडी हुकाम का जश्न बहारा के सिलसिले में बैनुल-ज़लाई चक बॉल चैंपियनशिप का ऐलान हुआ है। 13 से 16 मार्च तक 9 अज़ला की टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। आपको अपडेट्स कर रहे हैं एफडी हुकाम का जश्न बहारा के सिलसिले में बैनुल-ज़लाई चक बॉल चैंपियनशिप का ऐलान हुआ है। मजीद बात कर लेते हैं, वकास बेग से मौजूद हैं। वकास अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न बहारा के सिलसिले में तमाम ही महकमों की तरह फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी शहरियों की तफरीह के लिए मुनफरद जो है इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से ना सिर्फ कैनाल पे फ्लोटिंग जो है वो एफडीए की जानिब से की गई है, बल्कि इसके साथ साथ चुकबाल का मैच जो है वो भी करवाया जा रहा है। चुकबाल चैंपियनशिप जो है बैनुल सूबाई होगी, जिसमें 9 मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी। डीजी एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप खुद भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चुकबाल के, तो क्या समझते हैं कैसा रहेगा ये मैच जो कि क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने जा रहा है? मैच तो जी 3 दिन मैच चलेंगे, 13 से 16 तक ये टूर्नामेंट होगा, और ये इंटर प्रोविंशियल है। जिस तरह आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान से टीमें आएंगी, तमाम सूबे से आएंगी, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी होगी, और ये बहुत बड़ा इवेंट होगा इंशाल्लाह, और बड़े दिलचस्प मुकाबले होंगे। इसको हमने बाकी प्रोग्राम के साथ ही अटैच किया है, सारे प्रोग्राम में डॉफटेल किया है। जो सेलिब्रेशन जश्न बहारा के सिलसिले में हो रही हैं उसी में ये भी शामिल हो जाएगा, और शहरियों को बिल्कुल फ्री सस्ती तफरी 3 दिन देखने को मिलेगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शेखुपुरा रोड पे जहाँ ये चुकबाल चैंपियनशिप होने जा रही है, वहाँ कुछ सिक्योरिटी और पार्किंग के हवाले से भी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, हमने बहुत दफ़ा वहाँ इवेंट्स करवाए हैं। उसके 2-3 एडवांटेजेस हैं। स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हॉल बहुत अच्छा है, और दूसरा उसका हॉस्टल मौजूद है, बच्चों को रहने के लिए जगह मिल जाती है। बाकी हमने कुछ फिलंथ्रोपिस्ट से स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट की है। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।